Alright, so Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, jadi untuk hari ini cikgu akan masuk kepada topik law of surd dengan law of logarithm. Okay, tapi sebelum cikgu masuk kepada topik tu, okay, cikgu mau tanya dahulu untuk previous, okay, so ini adalah, okay, untuk hari ini kita akan masuk pada law of surd dengan law of logarithm. So yang untuk law of logarithm ni, maybe cikgu, kalau kita sempat, cikgu kasih habiskan hari ini yang sampai apalah, beberapa jenis law. Okay, kalau sempat lah, kalau tidak sempat, maybe nanti saya akan share nota saja. Alright, so dua-dua benda ni sangat apalah, sangat diperlukan, okay, dalam bab ni, okay, sebab kalau dalam exam soalan dia akan tanya dalam jenis soalan, okay, dia akan tanya dalam soalan exam, okay, dia akan tanya dalam proving. Okay, sorry, cikgu sudah rakam ni, jadi kalau mana yang Putri sempat, cikgu belum start lagi sebenarnya. Okay, dengar suara cikgu? Dengar. Alright, okay. Hari ini cikgu ulang lagi, kita akan belajar dua benda ni. Okay, dan sebelum cikgu akan masuk pada dua benda ni, cikgu mau tanya dulu daripada Putri. Okay, ada soalan untuk kerja rumah minggu lepas? Ada. Soalan mana? Banyak lah. Okay, okay. Okay, soal, okay, yang mana yang Putri mau betul-betul tahu antara dia? Question 4, page 75. Question 4, page 75, ah? Ya. Okay, sebab cikgu rasa itu soalan advance tu. Alright, kita, okay, cikgu try buat, boleh? Boleh. Okay, so question 4. Okay, question 4, page 75. Alright, so kalau tengok question 4, page 75, if, okay, jadi dia punya soalan, okay, this is the dia punya expression. Okay, so 81 power of m plus 1, okay, plus with 3, lepas tu ada sini ada 9, and then power of 2m, alright, and then over, okay, lepas tu di sini ada 3m minus 2 times with 9m minus 1. So dia cakap if this one, okay, is equal to 28, okay, times 3 power of n. Okay, so this equation dia cakap, okay, and the equation is show that n is equal to m plus 5. Okay, apa yang dia minta di sini adalah if kalau Putri perasan, okay, sebelah di sini cuma ada huruf m. Okay, ada huruf m saja. Kalau kita tengok betul-betul, okay, jap cuba kasih apa dulu. Okay, kalau Putri perasan sebelah di sini kalau dia punya variable hanya huruf m. Dan sebelah sini satu saja huruf n. Okay, itu yang Putri perasan. Okay, jadi dia cakap show that n is equal to m plus 5. Meaning to say, apa yang kita akan buat, kita akan simplify dia. Yang sebelah kiri itu juga sama dengan sebelah kanan. So yang kiri ni sebenarnya, yang a lot of fraction, yang this fraction, a lot of number, if we simplify it, we can get n yang sebelah kanan tu. Okay, dia punya form. Okay, so kita akan try buat satu-satu lah. Okay, so ready ya? Teacher start. Okay, teacher akan start. Okay, so how to prove this one? Okay, so first thing, apa yang kita akan tukar? Okay, kita akan tukarkan semua dia kepada base 3. Okay, kenapa teacher cakap tukarkan kepada base 3? Sebab kalau kita tengok much easier. Sebab 81 dia boleh tukarkan kepada base 3. 9 pun boleh tukarkan kepada base 3. So that is the first idea yang kita boleh buat lah. Also 9 here pun boleh tukar pada base 3. Sebelah ni kita jangan sentuh dulu. So this 81 is equal to 3 power of berapa? Yang 81 ni? 4. 4. Okay, 3 power of 4
lepas tu m plus 1. Okay, lepas tu sini plus with 3. Lepas tu 9 sini boleh jadi 3 power of berapa? 3. 3 power of 3. 3 power 3 of power of 1. 2. 3 power of 2. Okay, good. Okay, lepas tu jangan lupa 2m. So remember mesti ada 2m. And then over. Okay, so this is 3m minus 2. This is times with. And then 9 sini pun kita boleh tukar 3 power of 2 m minus 1. Okay, so this is your first step. Yang ini kekalkan sahaja dahulu. Okay. And then your second step kita boleh simplify it. Okay, so kalau kita tengok di sini kita kasih kita simplify dia, kamu akan dapat 3 4m plus 4. Okay, plus with this one is 3 times 3. Okay, so kita tahu di sini ada 1. Okay, ingatan di sini ada 1, ini adalah darab. So kalau ini darab, maksud dia kita boleh ungkapkan dia macam gini. Dia adalah 3 power of 1 times with 3 power of, this one is 2 times 2 is 4m. Dia boleh jadi macam gini. So therefore kamu boleh buat dia 3 1 plus 4m. Betul atau tidak? Yeah. Okay, so and then di bawah ni kita boleh kasih simplify dia juga. Okay, bawah ni pun because ada times di sini. So kita buat 3m minus 2. And then we know this is times, so kita kasih tambah dia. And then this one is kalau kembangkan we will get 2m minus 2 like this. Okay, sampai sini okay ya? Okay. Alright, ada. Sekarang kalau kita tengok di atas ni, kalau perasan ini yang 3, okay, this one kita boleh jadikan dia sebagai 3 4m times with 3 power of 4, isn't it? Betul atau tidak? Yeah. Sebab ini ada plus. So maksudnya dia adalah times with the same base. Same goes with this one. Ini pun dia boleh jadi 3 and then 3 power of 4m. Dia punya form macam ginilah. Okay. And then kalau perasan, apa yang sama di antara dua benda ni? Base 2. Base dia sama. Okay, itu satu. Kedua, sebab ini adalah operasi tambah. So you cannot do anything kan, like times and division, betul? Yeah. Tapi bila ada tambah, we can do factorization. Masih ingat yang minggu lepas teacher ada buat panjang-panjang, tapi last kita boleh buat factorization. Maksud dia, tengok, kalau sebelah kiri yang sama dengan sebelah kanan adalah ini, betul? Yeah. So maksudnya kita boleh kasih keluar dia. Okay, jadi kita keluarkan dia, kita akan dapat 3 to the power of 4m, betul? And then ini kita boleh tulis balik yang tertinggal, yaitu 3 power of 4 plus with 3 power of 1. Betul tidak? Yeah. Okay, this is what we call factorization. Okay, factorization. And then yang di bawah ni kita boleh selesaikan dia. So we will get this one is 3. Okay, apa yang kamu akan dapat di bawah ni? Yang m minus 2 plus 2m minus 2. So what do you get? 3m minus 4. Alright, correct. 3m minus 4. Okay, sampai sini okay sudah? Okay. Okay, so then teacher proceed. So kalau kita tengok sini ada 3 dengan 3, kita boleh kasih apa? Kita boleh kasih sama dia. Kenapa? Sebab dua-dua adalah base 3. So that means ini adalah bahagi. So therefore ini teacher bawa pergi atas. Okay, teacher tarik ke atas. So therefore dia sebenarnya adalah equal to 3 4m minus 3m minus 4, isn't it? Betul tidak? How teacher? Okay, sebab dua-dua ni division kan? Yeah. So therefore teacher terus buat ini. Okay, ini sebenarnya macam mana teacher dapat adalah because I know this is 3 4m over 3m minus 4. Betul? Yeah. Then teacher kasih summarize dia jadi begini terus. Betul tidak? Okay. Sebab ini sejak ada variable of apa kan? Ada variable m kan? Yeah. Okay, yang belakang ni pula sebab dia darab, so ini pula teacher kasih selesaikan dia. 3 power of 4 is berapa?
81. 81. Okay, 81 plus 3 berapa? 84. 84. Okay, sekejap kita keep in mind dulu. 84. Okay, so this one is 84. Okay, ini kalau kita selesaikan, so kita akan dapat this one is 4m minus 3m equal to m, betul? Yeah. And then this one minus jadi plus 4. Okay, and then this one is 81 plus 3 is okay. Ini kalau teacher, apa yang teacher buat? Okay, maybe teacher akan solve dulu, or maybe teacher tidak akan solve dulu actually. Okay, kenapa? Sebab teacher ada nampak plus 4 di sini. Okay, I notice there is a plus 4. So mungkin teacher boleh kasih gandingkan dia nanti. Okay, so ini mungkin teacher sepatutnya selesaikan dahulu. Okay, don't solve it first. Maybe you can solve macam biasa. Okay, ini 3, okay, 3 over 3 4 plus 3 1. Okay, ini kita kasih 3 4 3 1. Okay, kasih biar dulu. Okay, and okay, so this is 3 4 plus dengan 3 1. Okay, ini teacher kasih biar dulu. And then sini m plus 4. Okay, so this is 3 4 plus 3 1. Okay, ini teacher kasih biar dulu. So dia jadi 28 times 3 power of 9. Okay. And then apa yang teacher akan buat di sini kalau kalau kita tengok sini, okay. 3m plus 4 dia boleh jadi 3m times dengan 3 power of 4, isn't it? Yeah. Okay, itu yang boleh jadi ni. Okay, apa teacher boleh kasih relationkan ini dengan this one? Okay, there's no relation. Okay, because kalau ini teacher mudarab kena darab masuk. Okay, kalau teacher darab masuk, that's mean, kejap give me a second. Okay, kalau ikutkan, okay, sorry. I think ini tidak penyelesaian dia. So kita back to yang tadi, yang original tadi. Okay, original tadi, this one teacher kasih solve dia. Okay, sorry ini teacher kasih padam balik. Okay. So supposedly tadi the original, okay. Teacher punya kepala tadi, first teacher mau kasih tukar apa? Tidak mau kasih buat apa-apa. But the thing is dia ada plus di situ. So itu yang bikin rumit nanti. So okay, ini teacher just okay. Solve macam tadi. So 81 plus 3. So jadi 84. Okay. So this is 30. Okay, so this is 84 and this is dapat 3m. Okay, this is 3m minus, okay, this is plus 4. Okay, and then dia times with 84. So equal to 28 times 3m. Okay. So apa yang kita boleh buat di sini sekarang adalah, because we have number here and we have number here. So why not kalau teacher kasih, okay, the number with the number, yang ada base dengan yang ada base. Meaning to say, 28 ni, teacher bawa pergi ke sebelah, dia akan jadi 84 divided by 28, betul? Yeah. Okay, and then di sebelah ni pula, dia tinggal 3n, and this one teacher bawa pergi ke sebelah juga. So dia akan jadi apa? Bahagian. Okay, so 3m plus 4. Macam gini, teacher buat. So maksud, number with number, and then the one with the index form with index form. Okay, so therefore, 84 divided 28, berapa? 3. 3. Okay, so you will get 3 here, and then this one kamu akan dapat 3n minus m plus 4, isn't it? Yeah. Okay, so ini 3 ni power of berapa? 1. Power of 1. So therefore, yang ini power sebenarnya ni, kita boleh keluarkan dia terus. So maksudnya kita boleh buat another expression sama dengan 1 is equal to n minus m minus 4. Betul? Yeah. And then the question asks, okay, dia punya soalan dia tanya adalah, dia mau show that n is equal to m plus 5. So ini n mungkin, okay, yang ini teacher boleh bawa ke sebelah kanan. Ini. Semua ni, because I want to left my n alone. So therefore, ini m pergi ke sebelah, dia akan jadi m. 4 ke negative 4 pindah ke sebelah jadi plus 4. And then plus 1. So therefore, it is equal to n is equal to m plus 5. Betul tidak? Ya, betul. Alright. So this is how you do. Okay, cikgu bagi tahu awal-awal
this question maybe boleh keluar dalam paper 2. Okay, this type of question. So you have to be ready. Kalau question indices macam ni, selalunya paper 2 boleh keluar. Okay, dan get ready with this type of question. Sebab, okay, ini teacher mau share sekarang because I already have the info about EdMath question nowadays yang SPM 2020, and all of the question focus on express. So this is one of the question that you need to focus on. Okay, boleh? Boleh. Okay, so ini adalah solution. Okay, so far yang lain macam mana? Ada lagi, teacher. Soalan mana? Question 5. Oh, question 5. Alah, okay, sekejap. Question 5. Okay, yang question 5 ni kalau teacher bagi the solution, okay kah? Is it okay? Sebab teacher mau masuk kepada our syllabus hari ni, okay? Ya, sebab saya tidak faham maksud soalan dalam. Okay, dia punya maksud soalan ni sebenarnya dia suruh substitute benda tu kepada H. So, okay, kalau tengok soalan tu betul-betul, dia akan jadi satu equation baru. Okay, you just substitute 2x tu, 2 power of x jadi H. So, kalau teacher tengok sini, dia akan jadi kuadratik. Wait, dia bukan jadi kuadratik, dia akan jadi cubic actually. Cubic equation. Cubic equation sebenarnya belum kamu belajar lagi. Okay, Yeah. yang ini nanti teacher akan bagi the solution. Okay, boleh? Boleh. Okay, so this one teacher akan tinggalkan dahulu. Alright, so hopefully this one will be okay. Okay, so this nanti teacher akan masukkan the solution inside this slide. So you can have a look lah. Okay, so untuk hari ini teacher akan masuk kepada law of surd. Okay, so law of surd ni adalah benda yang last week kita sudah go through macam a few info about law of surd. Jadi hari ini teacher mau tekankan lagi pasal law of surd ni. Macam mana mau buat law of surd ni? Okay, so there are a few example yang teacher boleh show di sini. So dia punya soalan dia boleh tanya macam ginilah. Kalau dalam exam or maybe in anything related to law of pasal surd. Okay, paham sudah kan apa maksud surd? Okay, surd tu maksudnya dia yang penting dia ada punca kuasa. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay, simplify each of the following. So the first one is surd 12. Okay, so how you going to simplify this? Sebenarnya kalau tengok jawab soalan ni, okay, you need to think outside the box. Okay, kenapa? Sebab this is not a simple number. Okay, maksud dia ini sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul 12 nih, what is the factor of 12? Okay, apa kali apa jadi 12? 2 times 6. Okay, 2 times 6 kan? Okay, and then 1 times 2 pun ada, 1 times 12 pun adalah factor dia kan? Ya. Okay, what else? 3 times 4. Okay, 3 times 4. Okay, daripada factor ni, okay, sebenarnya kalau kamu tengok, one of the number adalah perfect square, betul? Ya. Nombor mana? 4. Number 4. So this perfect square, okay, untuk simplify ni, you need to target the number that with the factor which again one of the number adalah perfect square. For example like 4. So this one actually sebab kita mau cari perfect square di sini. Okay, so untuk simplify dia, first thing kamu kena ingat, okay, untuk surd ni kita boleh jadikan dia 3 times 4 macam gini. Okay, kenapa mau buat begini? Because one of the number is a perfect square. So, therefore, ini kita boleh asingkan sebenarnya, betul? Betul. Okay, kita boleh asingkan macam gini. Okay, surd 3 boleh ada whole, apakah dia punya jawapan boleh whole number? Tidak boleh kan? Tidak. How about 4? 2. Dapat 2. So, therefore, you will get 2 times surd 3. So, this is what we call it as a simplify. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay, ini adalah untuk one of the question yang boleh they can ask you, okay, in exam. Okay, so yang kedua adalah bila ada cube root. Okay, this cube root and with 24. So how you going to simplify a cube root of 24? So therefore, kau kena cari di sini what is the factor first. Okay, the factor of 24 starting with 1 times 24, betul?
Okay. Betul. And then 2 times berapa? 2 times 12. Okay, 2 times 12. And then 3 times, adakah 3? Ada. 3 times Times 8. 8. Okay. So kita stop sini. Kenapa teacher stop 8? Sebab 8 adalah apa? Perfect cube. Perfect cube. Okay, it is a perfect cube. Because perfect cube of 8 adalah berapa? 2. 2. Okay, so therefore kita akan guna factor ni macam gini. So kena salin macam gini. 3. Okay, 3 times 8. Okay, therefore kita boleh kasih asingkan macam gini. 3 times 8. And then kita tahu this one can be equal to 2. So dia akan jadi 2. And then power cube root of 3. Macam gini. Okay. So, okay. Kenapa benda ni penting? Sebab nanti bila kita masuk dalam apa conjugate. Okay. Nanti kita akan masuk dalam satu chapter. One of the chapter adalah conjugate. So, dalam conjugate, you need to know to do this. Okay. Soalan dia akan bagi bermacam-macam. Therefore, kamu kena be creative with this type of question. So, remember what is perfect square dan what is perfect cube. Okay. So, ini okay ya untuk ini? Okay. Okay. Sekarang kita tengok yang ketiga ni. Okay. So, how you going to deal with this type of question? Okay. Bila kamu nampak semua dia punya ni adalah same, sama kan? Ya. Dia punya set semua sama. Okay. Bila kamu jumpa semua set adalah sama, apa yang kamu boleh buat adalah you just assume this is a constant. Maksudnya, it is a variable di situ. Jadi yang kita hanya concern adalah kita anggap ini adalah macam 3m plus 2m minus 4m. Macam gini saja. We just assume it is a variable. Okay. So plus minus ni kita hanya kacau nombor ni saja. So therefore, kalau macam soalan macam gini, since semua adalah sama, it is a same variable. Therefore kita hanya buat macam gini sajalah. 3 plus 2 minus 4. Lepas tu di sini adalah set 8. Okay. 3 plus 2 minus 4 sama dengan berapa? 1. Is it 1? Oh yeah, it is 1. Okay, so therefore you will get set 8 only. Okay, adakah ini teacher patut kasih simplify dia? Rasanya boleh simplify kah tidak? Boleh. Boleh. Kita guna apa? 2 to the power of 3. 2 to the power of 2 to the power of 3. Okay. Ini set, ini square bukan set. Cuma nanti saya. 2 times 4. Betul? Oh, okay. Because why? 4 adalah perfect. Oh ya, perfect square. Perfect square. So remember that one. So therefore dia akan jadi set 2 times set 4. Therefore kamu akan dapat berapa nih? 2 set 2. Okay. Good. Okay. So this is the answer. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So ini adalah few things lah. Okay. Sekarang kita pergi kepada yang tolak. Okay. What is the idea? Kalau kamu tengok sini, apa idea yang kamu boleh keluarkan di sini? Rasa-rasanya, what is the idea yang you can come out with this question? Okay, tengok 18. 18, apa factor? One of the number is a perfect square. Kena bermain sifir di kepala sudah itu. So 18 sama dengan apa kali apa? Kalau 9. 9 kan? Okay. 9. So dia adalah 2 times 9 kan? Betul? Ya. Okay. So how about 8? 2 times 4. 2 times 4. Okay. Therefore kita boleh buat macam ginilah. Okay. So remember sentiasa buat begini dahulu. Jangan terus be direct. Okay. Kadang-kadang simple mistake can be done like from here. Okay. So daripada sini, this one kamu akan dapat berapa? 3 set 2. Okay. 3 set 2. Lepas tu sini minus with 2 set 2. 2 set 2. Okay. Sudah simple. Ini sudah simplify ke ni? Belum kan? Belum. Sebab 3 boleh minus 2 kan? Ya. Sebab di sini dua-dua adalah set 2. So what is the answer? Set 2. Set 2. So this is the answer. Okay, boleh? Boleh. Okay, so ini adalah untuk minus. Okay, sekarang kita akan go through kepada division. Okay, kalau division,
Apa yang kita akan buat di sini dahulu? Bagi dulu. 28 bahagi 9 boleh kah tidak? Coba tengok. Tidak. Coba, okey. Dia boleh kan? So, Ya. kalau okey, dua number tu kalau kamu bahagi, kamu akan dapat decimal. So, that thing we try to avoid. So, therefore apa yang kita akan buat dahulu, dia macam square juga. Masih ingat? Kalau 1/2 square, kamu akan buat 1 square over 2 square kan? Betul? Ya. Sama juga dengan ini. Ini pun kita akan buat set 28 divided by set 9. Macam ni. Alright? Okay. Kalau set 9 ni sama dengan berapa? Set 9, 3. 3. Okay. So how about 28? 28 apa yang kita boleh kasih simplify dia? What is the factor yang kita boleh jadikan dia one of the factor adalah perfect square. Okay, kita fikir kalau 4 bolehkah? 4 kali berapa? 7. 7 times 4 kan? Ya. How about 3? 3 bolehkah 3? Tidak boleh sebab dia 27 saja, dia tidak boleh 28. So we can take 7 times 4, isn't it? Ya. Okay, 7 times 4. And then di bawah ni adalah 3. So therefore, ini kamu boleh set 7 times with set 4 over 3. And therefore, kamu akan dapat berapa yang di atas ni? 2 set 7. Alright, and then over 3. 3. Okay, good. Okay, so far okay? Okay. Senangan? Hmm. Bolehlah, okay, bolehlah, okay. So this one adalah one of the thing yang kamu kena apalah, you have to master with, okay. Sebab nanti bila kita masuk conjugate, okay, conjugate yang ini kamu perlukan. You have to think outside the box, okay. So therefore itu yang kamu kena ingatlah, perfect square dengan perfect cube. Okay, so ini, okay. Any question untuk ni? No. No, okay. Sekarang teacher proceed kepada the next one. Okay, so the next one, okay, let us go for the next one. Okay, so untuk next one, okay, kalau kita compare dengan ini, soalan ini dengan ini, okay, what is the difference between this question and also this type of question? Apa different dia? Kalau tengok di bawah ni, okay, kita tengok yang first ni. Boleh kasih simple lagi ke tidak ni? Tidak. Tidak kan? But the thing is, kenapa soalan ni perlu simplify the following? Okay. The reason is, dalam law of set, you cannot have a denominator atau denominator. What is denominator? Bawah tu. Bawah kan? So this is a denominator. So di atas adalah kita panggil dia sebagai apa? Atas kita panggil dia sebagai numerator. Okay, numerator. And dia bawah adalah denominator. Okay. In law of set, denominator cannot be irrational number, which mean dia tidak boleh macam gini. Ini kita panggil irrational number. So we try to avoid this in your answer. So this one masih belum simple lagi. If let's say in your answer later on, kamu dapat di bawah dia adalah set 3. So this one kamu kena buat simplify juga. You have to make sure that the denominator is a rational number. Okay, dia mesti this b is in element of rational. Rational is it is r. Sorry, it's a rational number. Okay, dia tidak boleh irrational number. So that untuk soalan ini. So how you going to change the denominator kepada numerator, kepada rational number, which is a whole number or any number? Apa yang kamu akan buat first step? Okay, ini pun kamu kena alert. Okay, sebab kenapa in conjugate? Okay, in conjugate nanti kamu akan guna ini sangat banyak. Okay, so kalau tengok sini, so this is a set 3. So how you going to change this one into a rational number? Kamu kena darabkan dengan set 3 juga di sini. Okay, because why? Because if 2, okay,
kenapa? Okay, what is the rationale dia? Okay, nanti teacher kasih show. Okay, kalau bawa darab setri, atas pun kena darab setri juga. Okay, so what is the rationale dia? Okay, remember, setri, okay, ini kamu akan dapat 3 times 3, betul? Ya. Okay, and then ini kamu akan dapat 2 setri. 3. Okay, remember, 3 times 3 also equal to apa? 9. Okay, equal to 9. Dan satu lagi dia juga equal to 3 power of 2, betul? Ya. Okay, 3 power of 2. Okay, ini dia ada satu property, dia bagi tahu. If you have a set and then you have a square inside, the answer will be A. So this is one of the property. Okay, so therefore ini pun dia akan jadi number 3. 3. Sebab kenapa? Sebab ada square root, dia ada set, dia ada square root dengan ada square di sini. So kalau dua-dua ada di sini sekali, therefore dia akan jadi the number itself. So that's why dia kena darab dengan set itu sendiri. Dan atas tu adalah 2 set 3. So therefore this is your answer. Ini baru simplify dia. Okay, boleh? Boleh. Okay. Untuk this is kalau kamu nampak depan dia ada 1. Okay, sekarang kita move forward untuk yang ini. Macam mana kita mau buat untuk this part pula? Okay. Kalau kita tengok di bawah ni ada set 3. Okay. So how you going to dealing with this? Okay, di sini ada 4 kan? Okay, adakah teacher hanya darab dengan set 3 sahaja? Tidak. Ataupun teacher kena darab sekali juga dengan 4 tu? What do you think? Darab set. Set saja, betul. Jadi kalau ada satu set di sini, jadi kita hanya darab dengan set because we know that this will become 3, betul? Betul tidak? Ya. Okay. Jadi kalau bawa darab set, atas pun kena darab set juga. Okay. So ini kita akan buat macam ginilah. So this is 4, sorry. Okay, this is 4. Okay. Okay, so this is 4 and we know that this is okay, ini kalau boleh teacher tulis dulu 3 times 3 and then this is 3. Okay, ini kita boleh buat 5 times 3 dia di sini. Okay. And then from here juga kita boleh cakap this is 5 times 3 is 15. Okay, and then sini pula kita tahu dia adalah 4 kali 3, betul? Ya. Okay. Sini ada 4 kali 3. Boleh kasih simplify kan tidak nih? Ini dengan 3 dengan ini boleh cancel kan? Boleh. So kamu akan dapat 15 over 4. Macam ni. 15 boleh kasih apakah dia? Boleh kasih simplify lagi kan tidak? Tidak. 15. So kalau 3 kali 5 lepas tu 1 kali 15. Okey, tidak boleh sudah. So 15 dia akan 15 like this lah. So this is the answer. Okey, boleh? Boleh. Okey. So kalau boleh, kejap teacher cek dulu. Okey, so kalau boleh teacher ada sediakan beberapa exercise di sini. Okey, cuba buat exercise ni. Try to do this question and then let me know kalau Putri sudah siap. Okey, boleh? Boleh. Okey, try buat dulu. Akan kurang markah. Okey, cuma mungkin akan kurang markah. Alright, boleh? Boleh. Okay, so this is the exercise. Alright, so teacher go through kepada the next one. Okay, yang lain okay semua? Yang lain? Yang apa teacher? Yang mana? Third question. The third question yang 24 over 27. Yeah. Okay. 27 is factor of 3 kan? Ya. Okay, so 9 kali 3 27. So dia akan dapat 3 di sini. So ini 8 kali 3 24. Oh, okay. So this one ini teacher boleh kasih direct lah because I know this one is 27 is a perfect cube for 3. And then from 24 ni 24 is 8 times 4. Okay? So 8 ni adalah it is a perfect cube of 2. So ingat
2 power of 3 is equal to 8. So therefore teacher kasih asing dia macam gini. Okay, boleh? Boleh. Okay. So untuk yang ni jelas so far? Itu. Okay, Ya, boleh. jadi teacher cube root of 3 itu macam mana? Cube root of 3, okay. Cube root of 3 teacher tinggalkan macam gini ni. Cube root 3 of 3. Teacher tidak buat Okay. apa-apa sudah. Yes. Yang teacher hanya simplify adalah ini. Ini dan ini, nombor 3 ni. Itu saja teacher buat. Yang 3 ni because you cannot do anything. So yang apa yang kamu boleh buat adalah tinggalkan dalam this form. Alright, Putri? Oke, dapat. Okay, good. Okay. So after this kalau lepas ni kita akan masuk conjugate. So the conjugate, okay, ini mungkin akan bukan cakap keliru, but maybe you need to pay attention for this one sebab kamu akan apply apa yang kamu belajar ni dalam conjugation. Okay, so the next one will be a conjugate. Okay, so ini yang dimaksudkan dengan conjugate. Kenapa? Okay, apa yang teacher, apa beza antara apa yang kamu belajar tadi dan sekarang adalah kalau tengok di bawah ni ada 2 set and with a operation. Okay, with operation maksudnya ada plus atau minus. Okay, so this is one of the example lah yang kamu akan nampak. Okay, so simplify the following. So how you going to simplify this? Okay, kalau kita tengok previous slide, okay, kamu nampak kamu kena darab dengan the number the set itself. Okay, untuk yang ini pun sama juga. Kita akan darab dengan the set itself. But yang beza dia adalah kamu kena darab dengan, okay, ini teacher salin balik . Okay, so this one you need to pay attention how to do the conjugation. Okay. So apa beza antara dua ni? Okay, apa beza dia adalah, okay, kalau single kamu hanya darab dengan, okay, kamu hanya darab dengan the set itself. Kalau yang ini operation, kamu kena darab dengan same as well. Cuma kalau di sini tambah, sini tukar tolak. Macam gini. Okay, so kalau di bawah macam ni, ini atas pun kena darab macam ini juga. So this is the difference. This is what we call conjugate. We conjugate the equation. We conjugate the operation. Okay, so ingat, kalau sini tambah, sini tolak. Kalau sini tolak, sini tambah. Okay, nanti saya akan bagi beberapa situation lagi. Okay, so how you going to do this? Okay, ini kita akan buat macam kita buat perkembangan yang ini. Okay, so bila melibatkan conjugate ni, so you need to remember this. Okay, this is we call conjugation. So therefore, kalau kamu jumpa macam gini, okay, so kamu kena darab dia. Okay, ini darab dengan ini. So set A darab dengan set A, kamu akan dapat apa? Set A times A, betul? Ya. Lepas tu kalau set A darab dengan set B, okay, this one kamu boleh darab dia, tapi ingat, sini ada simbol tolak. So di mana kita mau simpan tolak ni? Di luar dia lah. Okay, tolak sini, and then this one kamu akan dapat A times B. Okay, di sini pula ada B, okay, B times A. So this is a plus, B times A equal to A times B juga, A times B. Okay, and then di sini B minus, okay, minus plus minus jadi minus. Sini dia akan jadi A times, this is a B, sorry, B times B. Okay, kalau tengok sini, A darab B ini sama kan? Okay, kita kasih simple lah dia. Okay, ini A times A, kamu akan dapat A, betul? Betul. Okay, this is one is minus AB. Okay, this one is plus AB, and then this one is minus B. Okay, this one minus B. Kalau perasan, sini ada plus dengan minus kan? Minus dengan plus, ini terus boleh singkir. So therefore, your answer will be A minus B. Macam ni. So ini adalah secara analogi dia. But when it come to the number, so ini pun kamu kena buat juga. Okay, atas ni kalau kamu buat, kamu kasih kembang dia, so you will get 3 set 2 minus with 3 set 5. Macam gini. Jadi teacher kasih kembang dia saja. Okay, teacher kembang ini dan teacher kasih kembang di sini. Alright.
Okay, yang bawah ni macam mana kita buat? Okay, we will do one by one. 1 darab dengan 1 dia akan jadi 1 times 2, betul? Betul. Which is 2 square, which is equal to 2. Seperti analogi yang cikgu bagi di atas. Okay, 5 times 2. Okay, this 5 times 2. So, kamu akan dapat 5 times 2 is berapa? 10. 10. So, this is plus 5 times 2 is 10. Okay, and then di sini sekarang kita start dengan, teacher tu salah apa? Tidak boleh buat begini actually. Apa teacher buat begini? Kejap apa, teacher erase dulu yang ni. Ini salah sudah, ini dia punya apa? Kejap. Ini teacher kasih padam dulu. Okay, let me go through dulu. Okay, di sini ada division. Okay, and then ini darab ini, dan remember ini darab dengan ini. So this one is set 4. Okay, ingat this one 1 minus, okay, 1 times negative 5 yaitu negative 10, set 10. Okay, sekarang 5. 5 times 2 is plus 10, betul? Betul. Then 5 times 5, ingat positif negatif jadi negatif. This is 5 times 5 is 25. Okay, dia macam ginilah dia punya. So atas ni biarkan macam gini saja because you cannot can you solve? You cannot solve, betul? You cannot solve the above. Kenapa? Sebab dua-dua berbeza set. So this is you can leave it as an answer. Okay, macam gini. And then 4, 10, 10. Ini kamu boleh kasih singkirkan sudah. Because minus dengan plus. So therefore 4 ni, set 4 dia akan jadi 2. And then minus set 25 akan jadi 5. Therefore kamu akan dapat 3 set 2 minus with 3 set 5 over 2 minus 5 is negative 3. So 3 di sini, negative di sini. So this is your answer. Okay, ada soalan? Sudah. Okay, tapi the thing is kalau kamu perasan di sini ada 3 dan ada 3 sini. Okay, actually kalau kamu perasan sini ada 3. Kamu boleh sebenarnya kasih simplify dia. Okay, so therefore untuk kasih simplify dia, ingat negatif sini jadi negatif, sini jadi positif. So minus tolak because 3 bagi 3, 3 bagi 3. Therefore the answer supposed to be negative set 2 plus set 5. Kalau kamu kasih simple dia. Okay. Ini adalah jawapan dia. Alright, boleh? Teacher boleh ulang ke yang teacher cut 3? Oh, cut 3 ni, okay. I think that is too fast yang teacher kasih explain tu kan. Okay. Sebenarnya apa yang teacher buat ni sebenarnya begini. Okay. So, ini teacher kasih padam dulu. Okay. So, for this one, okay. So, this is 3 set 2 minus 3 set 5 over negative 3. Okay, sepatutnya teacher tidak letak negatif itu di sini so that kamu tidak confused. Okay. So, apa yang teacher akan buat di sini adalah because we know that, okay, kalau kamu ada A minus B over C, kamu sebenarnya boleh buat A over C minus B over C, isn't it? Ya. Okay, same goes dengan ini juga. Because you only have one sini, so kamu boleh buat 3 set 2 over negative 3 minus with 3 set 5 over negative 3. Okay, kalau yang begini jelas? Jelas. Okay, and then kita boleh kasih simple dia kan, 3 dengan 3 akan cancel kan? So 3 divided by 3 equal to 1. Same goes with this one. 3 divided by 3 equal to 1. Since di sini ada negatif masih, so di ini adalah negatif 1. Betul? Betul. Dan sini ada negatif, so jadi positif. Positif set 5. So this is your answer. Oke, dapat. Alright? Dapat dah? Ya. Okay, so teacher akan proceed kepada seterusnya. Okay, yang seterusnya pun sama juga. Okay, kita akan buat benda yang sama. So starting with this 4. Okay, 4 over set 3 minus set 2. So remember, kita kena darab dengan apa ni? Set 3 plus set 2. Okay, kenapa plus? Sebab denominator dia negatif. Negatif kan? Ya, Ada negatif. operation sini negatif kan? Ya.
So kita kasih tukarkan pada plus. Okay, good. Okay, and then kalau bawa darab ini, atas pun kena darab benda yang Sama. sama. Okay, good. Okay, therefore kita darab ini, kita akan dapat, okay, ini kita darab atas tu, so 4 set 3, okay, plus 2, okay, sorry, bukan 2. This is 4 set 2. Okay, over, okay, ini kita darab satu-satu. Set 3 darab dengan set 3, kita akan dapat set 9, betul? Ya. Set 9 is also equal to 3. 3. Okay. And then set 3 darab dengan set 2 adalah berapa? Set 6. set 6. Okay, betul. Set 6. Okay, and then kita buat bawah. Negatif set 2 darab set 3 adalah negatif Set 6. set 6. And then negative 2 times negative. Okay, negative set 2 times 2. Negative set 2 times with set 2. Berapa? Negatif Negatif 2. negative 2. Correct. Okay, boleh ya ini? Boleh. Okay, so ini kita boleh selesaikan. So 4 set 3, okay, plus with 4 set 2. And then ini kita boleh kasih cancel. 6 dengan 6 ni cancel because plus minus. 3 minus 2. 1. 1. So therefore, this is your answer. Sub over 1 kan? Okay, boleh? Boleh. Senang tidak? Senang. Senang lah. Okay, dah apa? Okay, ini baru this is just for your basic. Okay, ingat again AdMath dia akan bagi bukan cakap soalan susah, tapi dia akan bagi kamu soalan yang lagi mencabar kadang-kadang. Alright? Okay, so ini just a basic. So yang teacher mau kamu faham adalah this analogy lah. Okay, kamu kena ingat kalau sini negatif, kamu kena darab dengan positif. Kalau dia positif, kena darab dengan negatif. Alright. So the next one will be, okay, another example, okay, before teacher bagi kamu exercise. Okay, kadang-kadang kamu mungkin tidak akan nampak dalam bentuk nombor. You will see a lot like algebra itself. Macam contoh this one. Kamu akan nampak simplify the following this type of question. So apa yang kamu akan buat adalah, okay, ini kamu akan darab dengan apa? Okay, so this part, apa yang kamu akan buat? Darab dengan set Y Set Y. minus Okay, sini bukan set kan? ya. Okay, kalau sini bukan set, kamu kena ikut benda yang sama juga. Conjugate meaning to say you need to follow the equation di bawah ni. So maksudnya set Y and then 2. Kalau sini plus, sini mesti minus. Yes, itu yang kamu kena buat sebenarnya. Kalau salah satu tu bukan set pun, kamu kena buat macam gini juga. Okay, and then di atas pun kena darab benda yang sama. Okay, darab benda yang sama juga. Okay, so kita buat satu-satu dia. Okay, so yang di atas tu, kalau tengok atas bawah dua-dua adalah equation. Dia tidak macam the previous page, satu saya number, single number. So this one you need to do expand atas dan bawah. Okay, so y set y kali set y berapa? Y. Y, okay. And then set y kali dengan negatif 2. Set negatif 2Y. To set y. Oh, Remember, sebab di sini tidak ada set kan? ya. Okay, so kamu kena ingat yang itu. Okay, so negative 4 times negative 4 times set y. Negatif 4 set Y. Alright, okay, good. Okay, negative 4 times negative 2. 8. Okay, plus 8. Okay, over. Okay, sekarang tengok yang ini. Set y times set y berapa? Y. Y. Okay, y times negative 2. Negatif 2Y. Negative 2 set 2 Y. set y. Okay, ingat masih ada set di sini. Okay, 2 times set y. 2 set Y. 2 set y, and then 2 times negative 2. Negatif 4. Negative 4. Alright, jadi kita kasih simple atas dan bawah. Okay, atas dulu. Y and then 8. Okay, yang ini negative 2, negative 4 berapa? Negatif 6. Okay, negative 6y plus 8, betul? Ya. Okay, di bawah. Okay, kalau bawah ni, kebiasaan kalau conjugate, ini dengan ini mesti kena cancel. Sebab tengok, minus 2 plus 2 is equal to 0. So therefore, this is a y minus 4.
Okay, rasa-rasanya adakah ini jawapan? Tidak. It is the answer. Kenapa? Oh, Boleh lagi kan y minus 4 dengan atas ni, atas ni kamu kasih factorize. Tidak boleh because y, kamu ada set y di sini. It is impossible for you to factorize factorize operation atau equation bila ada set y. So this one is the answer. You can leave this as an answer. Okay, boleh? boleh. Okay. So this is one of the thing. Okay, now kita proceed lagi kepada yang ini. Okay, kalau ini beza dia adalah depan ni ada number. Okay, depan ni ada number, di atas dia ada 3 set 2. So the question again can be like this. Dia akan uji, yang penting kamu faham dia punya konsep how to conjugate. Okay, kalau yang ini, kalau teacher mau darab, macam mana teacher akan darab kalau mau conjugate dia? How am I going to conjugate this? Teacher akan darab dengan apa? Kalau ini. Ada dengan number yang sama aja. Oke, darab sejak dengan number yang sama, yaitu 2 set 6 dengan set 10. Apa yang berubah? Operation di plus. Yes, betul. Ini saja. Oke. Number sama, apa-apa copy. Just copy ini dan ini, tapi operation tengah kena ubah. Oke. Itu sahaja. And then over. Oke, sorry, ada over pula. Ini tidak over nih. Oke. Lepas itu, kalau bawa darab yang sama, atas pun kena darab dengan benda yang sama. Oke, so ini pun teacher akan darab dengan 2 set 6 plus dengan set 10. Alright, boleh? Boleh. Oke, atas ni kita darab dulu. Oke, 3 set 2 darab dengan 2 set 6. Oke, ini teacher mau uji kamu punya apa. Oke, 3 set 2 times 2 set 6 berapa? 6 6 12. 6 of 12. Oke, dan ini nanti kita akan simplify dia later on. Oke, ini with plus. Oke, 3 set 2 times set 10 berapa? 3 set 20. Set 20. Alright. Oke, over. Oke, so ini 2 set 6 times 2 set 6 berapa? 4 times 6. Hah? Berapa? 4 times 6. Oh, betul. Sebab dia 2 darab 2, 4, and then set 6 di sini. So 4 times 6 berapa? 24. 24, correct. Okay, so teacher tulis 24. Okay, and then ini sudah tadi. Okay, sekarang 2 set 6 times with 2 set 10. 2 set 60. 2 set 60. Okay, times set 10 yaitu 2 set 60. Okay, 2 set 60. Okay, how about set negative set 10 times 2 set 6? Negative 2 set 60. Alright, and then how about negative 10 set 10 times dengan set 10? Negative 10. Negative 10, correct. Alright. Okay, and then ini kita salin dulu, kita selesaikan dulu bawah. Okay, 6, 12 tambah dengan 3, 20. Okay, over with, this is, ini boleh cancel kan? Boleh. Okay, so 24 minus 10 berapa? 14. 14, okay, correct, 14. Okay, so sebelum kita akan buat macam yang ini, okay, kita buat yang macam ini, yang ada A minus B over C ni, first thing yang kita akan buat adalah we tackle the above first, yang di atas ni. Okay, kita cari dulu punya mouse. Okay, so this one. Okay, kalau tengok 12, 12 ni apa, kita boleh kasih simple je jadi apa? 6, 12 ni, kita boleh kasih simplekan jadi apa? Simplify dia. 12. What is the factor yang di dalam dia ada apa ni? Ada conjugate. 3 times 4. 3 times 4. So 6, 3 times 4, betul? Ya. Okay, 3 times 4 dia akan jadi 3 dengan set 4. Okay, so set 4 jadi berapa? 2. 2. 2 times 6? 12. 12 set berapa?
set 3. Set 3. Okay, correct. Okay, how about 20? 20 apa? 20 kalau 5 times 2, yes. And then 4 apa lagi? times 5. 4 times 5. Okay, correct. Okay, 4 times 5. Okay, 3, 20. Yaitu 3, 4 times 5. Okay, kalau 4 times 5 dia akan jadi 4, 5 gini kan? Ya. Okay, set 4 equal to 2. 2 times 3? 6. 6 set 5. 5. And then baru kita boleh buat simple dia gini. Kita akan dapat 12 set 3. Okay, plus with 6 set 5. Okay, over 14. Okay, lepas tu yang ini kita boleh kasih asing dia kan? Kita boleh buat begini kan? Oh iya. Okay, plus 6, 5 over 14. Okay, coba kasih simple untuk yang first ni berapa? 12 set 3 over 14 berapa? Macam mana, teacher? Ya, 12 over 14 berapa? 12 over 14. Oh. 6/7. Okay, 6 over 7 kamu boleh buat begini juga. Ini pun kamu boleh buat macam gini. Okay, 6 over 7 set 3. Macam ni kamu boleh buat. Tambah dengan 6 over 14 berapa? 3/7. 3 over 7. Okay, set 5. Alright, so this is how you answer. Okay. Okay, kalau macam gini pun, okay, sebenarnya dia ada, tapi kalau tengok 6, 3 kejap. 6, 3, 5. 6, 3, 5. 6 dia boleh jadi, kejap, kalau teacher kasih simplify dia. Sebentar. 6, 3 plus 3, 5. Sebentar. 17. 6, 3 is 6 square, 36 times 3, 108. 108, 9 times 5, 45. 108, oh, tidak boleh sudah. Okay, so tidak boleh sudah. Sebenarnya apa yang teacher punya kepala tadi? Okay, dalam kepala teacher, apa yang teacher mau kasih simplify ialah ini lah 6, 3 plus 3 set 5. Okay, adakah teacher boleh kasih simplify dia? Maksud, okay, maksud apa yang teacher kasih simplify adalah I want to make sure this one dia akan jadi 1 sahaja. Cara dia adalah gini. Teacher akan kasih 6 square, okay, 6 square 3 macam gini. Okay, teacher buat macam gini. Okay, plus with 3 square 5. Okay, and then ini teacher boleh kasih darab dia. Kalau 6 square, okay, 6 square times 3, kamu akan dapat 108. Macam gini. 108 plus with, this one is 9 times 5. 45. Teacher boleh sebenarnya, teacher boleh buat macam gini. Okay, and then apa yang teacher akan buat adalah, I want to find what is the number yang sama, so that I can get ini dengan ini adalah sama. Itu dalam kepala teacher lah. But from here, kalau tengok satu pun tidak boleh buat. So therefore this one cannot be done. Okay, yang ini, okay, ini proses dia adalah you want to make it very simple, a very simple form. Okay, ini kalau nanti kamu masuk matric, you are going to learn this more. Okay, macam mana kamu mau jadikan dia satu single form saja instead of two macam gini. Alright, okay, yang itu jangan kamu belajar lah, yang itu nanti tunggu di matric saja. Okay, so the answer is this. Okay, boleh ya? Boleh. Okay. So, cikgu akan bagi ada 2 soalan di sini. So, yang 2 soalan ni cikgu akan bagi masa kamu dalam 10 minit. Okay, sebentar terus kamu rehat juga lah. So, 6:30, okay, make sure yang 2 soalan ni cikgu mau kamu ambil gambar and then send dengan teacher. Okay, boleh? Okay. Okay, 6:30 ya. Okay, so this is the 2 question yang teacher akan bagi. Okay, so copy this question and then answer it. And then lepas ni kita akan bincang sama-sama lah kalau macam ada yang 6:30 ya, before 6:30 ambil gambar and then send dengan teacher. Alright, so I will see you on 6:30.
So macam mana, okay? Boleh jawab. Okay, so teacher share jawapan. I think so far, okay, Putri dapat jawab yang betul. Okay, kalau tengok soalan ni, should be no problem. Kalau teacher tengok pun, okay sudah. Okay, so jawapan A dan B betul sudah. Okay, so well done. Okay, untuk Putri. So teacher proceed kepada the next one. Boleh? Boleh. Okay, so this is okay. Kita sudah cerita pasal law apa? Pasal law of surd. Okay, sekarang kita akan masuk pada logarithm. Okay, yang untuk law of surd another one. Okay, mungkin teacher akan okay. Tadi teacher baru apa? I just got info that next week kamu exam kan? Ya. Exam sampai jam berapa? Dapat tengah hari lah gitu. Tengah hari ya, okay. So petang tu mungkin teacher tidak akan apa ganggu lah. Okay, macam ni. Isnin tu ada exam, Selasa pun ada kah? Dia kan 3 minggu. Sebab kami start minggu ni hari Rabu. Oh, okay. So 3 minggu lah kan? Okay. Macam ni, untuk kamu punya exam yang my tuition, kalau teacher buat exam hari Selasa dengan Rabu malam, okay kah? Bila Minggu depan? tahu. Okay, sebab okay, jap. Hari Selasa paper apa? Okay, cuba cek dulu kalau macam apa. So, sekarang teacher tengah fikir kalau boleh untuk exam kamu ni, okay, sebab since kamu tidak mau ada clash juga kan. So, ada dua cara lah. Sama ada kamu mau buat weekend ataupun weekdays. Kamu prefer mana? Weekend. Okay, kalau weekend macam gini. Weekend exam tu, okay, kalau weekend ni, okay, teacher punya plan lah. Okay, weekend ni mungkin sebab teacher belum habis cover bah chapter 4 ni. So teacher mau kalau boleh kita buat lagi satu kelas. Okay, kita buat lagi satu kelas and then next weekend okay kah? Next weekend apa? Hari Sabtu gitu. Exam? Ya. Kalau this week kamu dapat. Dapat kali teacher. Kalau next week? This week lah. Okay lah, this week lah. Okay. So kalau this week, okay. So this week kita akan buat exam on apa? Kamu prefer petang atau pagi? Kalau pagi jam berapa? Kalau pagi, cikgu akan buat macam 10 sampai 12 and then 1 sampai 3:30 lah. Sebab ada 2 paper tu. Pagi lah teacher. Pagi ya, okay. So cikgu akan kasih confirm dengan admin. So pagi hari Sabtu ni, so 10 sampai 12 and then jam 1 sampai 3:30. Boleh? Boleh. Okay, tapi online ya? Okay. Alright, okay. So nanti teacher akan bagi tahu dengan admin. Kita akan buat this Saturday lah. So easy for you. But the thing is, kalau this week mungkin teacher mungkin tidak akan dapat cover yang the rest. So mungkin ada beberapa soalan dalam exam tu kamu mungkin tidak dapat jawab. But mungkin kamu boleh try ulang kaji dulu. Let's say lah, mungkin kita akan guna tu benda. Okay, kita guna soalan tu untuk revision. Okay, jangan. Saya teacher jadi dalam exam memang masuk chapter 4 juga. Chapter 4 ada. Habis chapter 4 sampai habis tu. Yes, chapter 4 sampai habis tapi soalan tidak banyak. Teacher punya fokus on chapter 1, chapter 2 dengan chapter 3. Chapter 4 dalam 1-2 soalan saja. Oh, okay. Ya, and then nanti ada dalam paper tu nanti chapter 4 dia adalah soalan pilihan. So you have to choose chapter 1 and chapter 2 lah soalan dia. Okay. So kau berhabislah untuk chapter 1 dengan chapter 2 punya soalan. Okay.
Okay, so itu teacher bagi. Tapi ada setengah soalan yang macam tadi start dengan indices tu juga ada kasih keluar. So try to jawab tu soalan lah. Okay, just give a try. Alright. Alright. Okay, so teacher confirmkan balik hari di Saturday 10 hingga 12 and then 1 sampai 3:30. Okay, kita akan buat secara online because teacher time tu pun ada kelas, but it's okay because it is online juga, so there will be no problem for me. Alright, so teacher akan continue the lesson. Okay, so the next one will be kita akan masuk kepada law of logarithm. So this one teacher mau kamu faham dulu konsep logarithm ni. Okay, dia punya konsep adalah ini. Okay, kalau kamu tengok betul-betul di sini, teacher ada buat ada satu statement di sini. This statement, okay, sebenarnya apa yang dia cuma bagi tahu adalah logarithm ni sebenarnya dia ada kait rapat dengan indices. Okay, indices macam contoh kita belajar yang awal-awal kita belajar tu, yang kita cakap kalau 2 kuasa 2, okay, itu power of 2 equal to berapa? 2 power of 2. 4. Lepas tu kalau 2 power of 3? 8. 8. Okay, so this is indices. Okay, logarithm pula adalah benda yang sama. Dia sama juga dengan indices, cuma dia adalah reverse dia. Okay, dia macam nanti if you learn in Math Form 5, kamu akan belajar differentiation dengan integration, which is saling berkait rapat. Dalam this topic, kamu akan belajar indices with logarithm. Okay, dua ni pun berkait rapat. So arti kata lain, kalau kita tengok daripada the definition, if A to the power of B is equal to C, then log C base A. Ini kita panggil dia, cara baca dia adalah log C base A. Okay, log C base A is equal to B. Okay, so macam mana kita mau ingat benda ni? Okay, how to memorize this thing? Teacher akan ambil satu analogi paling senang adalah we just use this one untuk bagi kamu mudah faham. Okay, so cara dia adalah kita ambil 2 power of 3 equal to 8. So this is the easiest one. Okay, so you need to remember. Okay, apa yang kamu kena ingat adalah yang 8 ni adalah dia punya number di sini dalam log. So meaning to say any answer of the indices is the log itself. Maksudnya log 8. Okay, apa yang kita akan tulis di sini adalah nombor base dia, yaitu base 2. Okay, and then the answer is the power. So meaning to say your answer adalah power of the indices. And this one is your base. And this is your answer. Okay, this is your answer. Kalau dalam index. Okay, itu saja analogi dia. Cara kamu mau convert from index tu kepada logarithm. Okay, you need to know dia punya cara tukar. Ini adalah paling penting. Kenapa? Sebab nanti bila masuk chapter, okay, there's one chapter in AdMath, in your AdMath, chapter 6. Okay, in chapter 6 you are going to learn about logarithm a lot of time. Kamu akan belajar macam mana melukis graph log. So, your basic untuk convert from index to logarithm is very important here. So, cikgu mau kamu tahu macam mana mau kasih convert dia. Okay, so kita masuk kepada example dahulu. So, then kamu boleh tahu macam mana mau convert actually. Okay, so for example, kita ambil yang A ni. 3 to the power of 4, 3 power of 4 is equal to 8. Is it 3 power of 4 equal to 8? Bukan 3 power of 4 equal to 8 ni. Teacher tersalah nota sudah ni. Is equal to berapa ni? 80 berapa? 3 power of 4. 81. 81. Okay, sorry. This is 81. Okay, so 3 power of 4 is 81. So how you going to change it into a logarithm form? Cara dia adalah ingat. This 81, jawapan ni adalah log 81. Kamu kena ingatnya. Log 81. Okay, yang kecil di sini kita tulis berapa? 3 or 4? 3, sebab dia punya base adalah 3. And then the power will become an answer. Betul? Yeah. Okay, so jawapan adalah, dia punya jawapan ini adalah power dia. Okay, so remember dia punya form. Okay, so this is one of the example. Another example.
Okay, M power of P equal to 10. Okay, kadang-kadang dia tidak akan bagi dalam bentuk number. They can give you in algebraic form. So how you going to tackle this? Remember again, the answer for the index supposed to be the log of the answer. Based of apa? M atau P? M. M. So dia punya answer is P. P. Okay, the answer is P. Alright. Okay. Jelas untuk dua-dua ni? Jelas. Okay, teacher mau kamu buat soalan C dan D. Try to do it. Ya, teacher bagi dalam masa 2 minit lah. Kalau sudah siap, bagi tahu saya teacher. Okay, sudah siap? Sudah. Okay. Oh, sudah siap? Okay. So untuk C, macam mana kamu tulis log dia? Log berapa? Log 100 base 10 equals to 2. Alright, correct. So how about D? Log 3 base 9 equals to 1 over 2. Okay, log 3 base 9 is equal to 1 over 2. Alright. Ada cara lagi kah untuk tulis ni? Nggak tahu. Okay, ada cara lagi satu. Yaitu 9 is equal to 3 power of 2, isn't it? Ya, oh. Okay, so that meaning to say dia adalah log 9 base berapa? Base Base 3. Okay, base 3 equal to 2. 2. Okay. It is a good, okay. So yang ini paham kan? Paham. Okay, perasan atau tidak? Apa yang berlaku di sini? Okay, kalau tengok 9 dengan 3 dengan 9, apa yang berlaku? Kalau kita kasih terbalik, dia akan jadi 1 over 2, betul? Macam mana? Okay, cuba tengok. Okay, cuba bandingkan this answer yang kamu bagi dengan yang teacher baru bagi another alternative. Yang alternative punya log ni. Okay, so what is the difference between this answer and this answer? Terbalik. Dia terbalikkan, and then satu jadi 1 over 2 dan satu jadi 2 kan? Ya. Okay, in other word, kita boleh buat satu summary. Okay, kita boleh buat satu summary macam begini. Kalau kita dibagi log AB sama dengan C, maka kita pun boleh buat macam gini juga. Log B over A, log B base A akan jadi 1 over C. Ini adalah salah satu property. Okay, so maksud dia, okay, original dia adalah log AB equal to C. So meaning to say kalau kita terbalikkan A dengan B ni jadi BA, dia akan jadi 1 over C. Okay, example dia cikgu boleh bagilah macam gini. Okay, example mungkin example. Okay, example yang macam di atas tu ataupun mungkin okay, cikgu bagi satu lah. Okay, contohlah kalau cikgu cakap kalau log 16 4 adalah sama dengan 2, betul? Okay, 16 4 adalah log 2. Jadi kalau teacher cakap kalau log 4 16 sama dengan berapa? 1 over 2. Correct. Okay,
So dia akan ada analogi macam gini juga. Okay. So this is one of the property yang kamu boleh ingat juga. Sebab kadang-kadang nanti bila kita masuk kepada kita akan masuk pada law of logarithm yang asal nanti, kamu akan jumpa a lot of proving. Okay, dan proving tu kadang-kadang dia akan terbalikkan based dengan dia punya dia punya answer. Okay, so kamu boleh buat this type of property and then you can convert into like this. Okay, kamu akan jumpa case ini I think anytime nanti kalau kita masuk pada proving. Okay, so this one is just for your note lah. Okay, yang ini jelas ah? Jelas. Okay, so teacher masuk pada the next slide. Okay, so the next slide. Okay, ini adalah tadi kita belajar macam mana kita mau convertkan indices kepada logarithm. Sekarang kita mau convert pula from the logarithm to index form. Okay, kenapa benda ni penting juga? Because sometimes kadang-kadang mungkin kita mau perlukan equation tu dia dalam bentuk log, tapi kita mau dalam bentuk index, mungkin senang faham. So how you going to change that type of equation? Contoh macam ini, log 8 base 2 equal to 3. So macam ini kita ingat 8 ini adalah answer. Ingat saja 8 adalah answer, 2 adalah base dan 3 adalah power. Okay, the answer is the power, 2 is the base, 8 is the answer. Okay, itu cara dia. Sama juga macam ini. Okay, sama juga macam ini. Kalau ini 7, okay. Kalau yang ini, apa yang kita boleh buat adalah, okay, kita boleh cakap set 7 adalah sama dengan, di sini kita boleh tulis, okay, apa yang kita tulis ini 7 kan? 7 and then 1/2. Dia boleh jadi macam gini. Okay, ini adalah dia punya index form. Mau selesaikan, jangan selesaikan soalan ni. Kamu hanya tukarkan saja macam gini. Okay, never solve this equation. Sebab kalau kita solve, kamu akan dapat dua jawapan yang sama, kamu terus akan keliru. Ini kita punya fokus adalah you just want to change into an index form. So this is an index form. Okay, index form adalah A, B equal to C. Okay, teacher mau kamu buat, okay, cuba yang ini. Cuba bagi tahu teacher jawapan, what is the answer untuk ini? Macam mana index form dia? 64 equal to 4 power of 3. 3. Okay, good. Okay, how about yang the last one? 0.001. Okay, equal to 10 to the power of -3. correct. Okay, boleh? Boleh. Okay, ini kamu kena tahu juga macam mana mau convert the index form so that nanti kalau masuk bab 6 kamu akan jumpa ni banyak. Apa ni? You will see later on in chapter 6. Okay, so this one, okay, sudah. Okay, sekarang kita akan go through the next slide. Okay, so for the law of logarithm juga, okay, kadang-kadang soalan dia akan suruh kamu cari what is the value for each of the logarithm. Okay, tadi kita dapat, okay, macam mana mau cari jawapan dia. Okay, but this time kita mau cari how to get the answer. Okay, without convert it into an index form. Okay, for example like this question. Okay, untuk yang ini, cara kita mau tukar dia adalah macam gini. Okay, ini ada beberapa law yang kamu akan belajar lepas ni. Okay, so take note untuk yang ni ya. Okay, dia ada beberapa law yang kamu akan jumpa ni. Okay, for example, for this one. Okay, sini ada log 5/5, betul? Ya. Okay, so ini kita boleh jadikan dia sebagai log. Di sini ada 5/5. Kalau set 5, boleh tukarkan jadi apa? Boleh tukarkan jadi apa? 5 power of apa? 1/2. 1/2. Okay, so 5 1/2. First, untuk cari value dia, make sure all square root or anything tukarkan jadi power dulu. Macam ini square root tukarkan jadi square root of power of the square root tu. Iaitu 1/2 or maybe 1/3. Kadang-kadang kamu akan jumpa 1/4, 1/5. Kamu akan jumpa ni soalan nanti. Okay, and then the next one, okay, macam mana kita mau buat yang ini? Okay, remember there's a law macam ini. When you have a number macam gini, m, ada m, lepas tu ada 1/n. Contohlah, you have a power here, any power. Kalau untuk yang ini, kamu kena bawa dia ke depan. Dia juga sama dengan 1/n log mm.
Okay, ini MN dia sebenarnya MB pun boleh gitu. Okay, so kamu boleh tukarkan kepada ini this. Okay, this is one of the property. So therefore yang power ni sebenarnya kamu boleh bawa ke depan, dia akan jadi 1/2 log 5 base 5. Okay, boleh? Boleh. Okay, this is one of the property. The second property adalah kalau kamu nampak, tengok 5 dengan 5 kan sama kan? Okay, if you see this type of number, kamu dia ada satu rumusan. When you have a log A, base A maksudnya dua-dua adalah sama, it is equal to 1. Okay, so therefore kalau ini 5 dengan 5 ni, kalau log 5 sama dengan sama dengan 1. So maksudnya jawapan kamu adalah 1/2 kali dengan 1, yaitu 1/2. Boleh? Jadi log tuh teacher Yang mana? log itu perkataan log itu enggak payahlah sudah. Enggak payah tulis sudah. Kalau dia log A to A base A, maksudnya dua-dua number adalah sama, dia equal to 1. Tidak payah tulis log sudah. Oh, oke. Oke, boleh ya? Oke, so dia punya nota adalah ini. Ini yang teacher mau kasih highlight saudaranya. Oke, so the first thing adalah kamu kena ingat, kalau kamu ada power something, kamu boleh bawa pergi depan. Ataupun yang power ni, kamu boleh bawa yang this number ni, kalau depan log, kamu boleh bawa pergi sini balik untuk jadi power untuk ini. Oke, dari dia punya rule lah. Kamu boleh bawa pergi depan atau bawa pergi depan atau dia akan jadi power dalam answer di dalam tu. Oke, the second one adalah kalau dua-dua base dengan itu sama, dia equal to 1. Alright, so itu adalah one of the property. So teacher akan guna example ni untuk explain the property juga. Okay, so untuk yang ini jelas? Jelas. Okay, sekarang kita tengok yang kedua. Yang kedua sini ada log 3 dengan 1/27. Okay, kalau kita jumpa, okay, if you see this kind of log, macam mana mau cari value dia? Okay, you can use this property. Log 3, okay. Okay, base adalah 3. 27, anytime. Kalau kamu nampak something, ada relating, okay, 27. Dia sebenarnya boleh relate dengan 3 atau tidak? Boleh. Yaitu apa power apa? 1/3 power of 3. 3 power of 3. So meaning to say kamu punya knowledge untuk perfect square, perfect cube pun kamu kena tahu juga di sini. Okay, so you know that 27 can be 3 power of 3. Sebab kenapa? Dia punya base adalah 3 di sini. Okay, base ni memainkan peranan juga. Base ni sangat memainkan peranan because this one dia akan apa nama dia ni? Okay, this base sebenarnya adalah kamu punya reference. What type of base kamu boleh tukar di dalam ni? Okay, you can change this 27 into a 3 power of something. Okay, so this is your reference actually. Okay, yang ini jelas ah? Jelas. Okay, and then kedua. Okay, ingat kalau kamu perasan di sini kan, di sini dia ada di sini dia bukan dalam bentuk fraction. So, can you change this one into a linear form? Maksudnya kalau 1/a power of n, dia boleh jadi apa? A power of Negative n. Yes, negative n. So therefore dia boleh jadi log 3 and then 3 power of Negative 3. Okay, itu yang teacher buat sekarang. Okay, ini adalah second rule. Okay. Then the next one adalah apa yang teacher boleh buat di sini? Power tu boleh bawa ke depan. Ke depan. Okay. Negative 3 log 3 kan sebab teacher guna property log teacher guna mn lah. Mn power of a is equal to a log m base n. Okay, boleh? Boleh. Okay, so how about the last one? Okay, log 3 base 3 dia akan jadi apa? 1. 1. Sebab kenapa? Sama kan? So the answer is negative
negatif 3, negatif. Negatif 3 saja, Oh betul? ya, Sebab ya, dia equal to 1 sudah. So ingat, kalau log A base A is equal to 1. Okay, boleh ya sini? boleh. Okay, so this is the other one. Okay, the next one will be this. Okay, log 81 dengan 3. Okay, kalau kamu tengok sini ada set 3 dengan 81 kan? Ya, Okay, macam mana kita mau tukar benda ni? Okay, itu kita punya soalan yang macam mana kita mau tukar ni benda? Okay, one thing for sure yang kamu boleh buat adalah ini. Okay, ini ada satu property yang I think you are going to be like apa? Kamu kena okay, ada satu property yang teacher akan kenalkan di sini. Okay, when you have this type of kamu mau kasih set 3, macam mana kamu kasih 81 sini? Sini ada set 3. So it is impossible for you to get 81 sini and then kasih set 3 sini. Actually boleh, but going to be like macam cara mau apa? Mungkin kamu akan pening sikit, but dia ada satu cara lagi. You can use this property. Okay, teacher kenalkan satu property. Ini adalah one of the famous one. A over B. Okay, log A base B. Contohlah kamu ada A dengan B. Dua-dua adalah apa ni? Dua-dua adalah benda yang tidak boleh solvable. Okay, macam inilah case ni. 81 base dia punya base pula set 3. This is impossible for you to solve. So there's a one property yang ini. Okay, A base B kamu boleh dapatkan begini. Log A over log B. Macam begini. Okay, ini kamu kena take note lah. A over B ya, log A over log B. Tapi di bawah dia adalah new. Okay, this is a new base. Okay, kenapa teacher mau buat begini? Okay, sekarang teacher kasih tunjuk apa maksud dia ni. Okay, so tengok 81 dengan set 3, it is impossible for you to solve. So apa yang teacher akan buat? Teacher akan buat log 81 over log set 3. Teacher buat begini. Okay, kenapa? Because I know 81 dengan 3, apa relationship dia? Dia boleh jadi base berapa? Base 3. Ini base 3 dan ini adalah base 3 kan? Betul atau tidak? Ya, So meaning to say teacher wujudkan satu base baru. So maksudnya 81 base 3 over set 3 base 3. Kenapa? Sebab dua-dua ni kita boleh hasilkan benda baru lepas ni. Okay? Betul atau tidak? betul. Okay. So teacher mau tanya 81 base 3. 81 ni kita boleh jadikan dia apa? Apa 3 power of something? 3 power of 4. Okay. 3 power of 4. How about yang bawah ni? Ini set 3 boleh tukar jadi apa? 3 power 1 over 2. Correct. And then power ni boleh bawa pergi mana? Ke depan. Ke depan kan? So dia jadi begini, betul? Ini pun 1/2 pergi depan kan? Betul? Ya. And then dua-dua ni adalah sama kan? So dia akan jadi equal to 1. 1. Okay, so 4 divided 1 over 2 berapa? 2. 4 divided 1 over 2 divided. Cuba tekan calculator. 8 divided 1 4 divided 1 over 2 equal to 8. 8. Okay. So jelas yang ni? Jelas. Okay, nanti kamu akan jumpa beberapa soalan. Okay, this one cikgu mau kasih tekan. Okay, this property later on nanti saya akan fokus semua lah. So ini I think this one I think I should focus more on the property apa. Okay, so this one untuk cari value dia the property going to be useful lah untuk ni. So teacher tulis dulu di sini warna biru. Okay, so teacher salin balik. Okay, so log AB is equal to log B. Ingat B dulu di atas, bawah adalah A, and then you wujudkan satu property baru yaitu C, base baru yaitu C. Okay, it's going to be useful later on kalau kita dalam solving. Okay, that is the second last and the last one. Okay, sekarang mau masuk jam 7 sudah, sebab teacher ada kelas lagi selepas ni. Okay, so the last one will be how to solve this one. Log M base 1.
Okay, log 1 base M. Okay, untuk yang ni cara dia, okay, apa yang teacher, how are you going to solve this one? Okay, yang ini teacher kasih tinggalkan dulu, okay, because nanti ini teacher akan continue later on, okay, and untuk seterusnya, teacher tengok dulu, ada actually ada banyak set lagi ni, but this one I think next week baru teacher boleh sambung lah. Okay, so untuk exam nanti, so let's say kalau, okay, there will be one question like this. Okay, teacher punya saranan, make sure kamu mana yang kamu boleh buat. Okay, untuk indeks cikgu mau kamu buatlah. Kalau jumpa soalan ni, try to do this question. But kalau ada soalan log, kalau let's say dia suruh tukar, okay, try to answer. Dia teacher ada 1-2 soalan tu yang suruh tukarkan daripada log kepada indeks. So make sure answer that type of question. Yang selebihnya tu mungkin teacher mungkin teacher sarankan untuk kasih tinggal dulu. Okay, bukan apa, teacher pun tak sempat cover yang that part yang logarithm. Okay, so the homework. Okay, untuk homework. Okay, so for your homework, apa yang teacher mau kamu buat adalah this question, page 78 to 79, question 3 and 4, and then page 82, question 1 and 2. Okay, and then extra is page. Okay, yang extra ni teacher teacher tidak sarankan. If let's say if you want to get a challenging question, you can answer this extra. Okay, let's say macam 78, 79 dengan 82 ni bagi Putri sendiri mungkin senang. Okay, you can answer this extra question. And then mungkin let's say kalau macam curious mau tahu answer dia, teacher boleh bagi. Alright. So sekarang jam 7:02 sudah. I have to stop the class now. So do you have any question?